ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपीनाथंकर समस्त भक्तवृंद को मोर अशेष अशेष प्रणाम सहित सचितानंद भगवान गोपीनाथंकर श्री चरणारविंदरे निजर मन प्राण समर्पित करी आजिर द्राण्यता भक्तिर सामृतर एकादश अध्याय रघु बेहेरा संवाद को पठन एवं श्रवण करिबा। घड़ीकर समय भी लगी न थाए गोटिए मनुष्यर जीवन परिवर्तन हेबा पाई एवं जन्म जन्म धरी तपस्या कला परे भी मनुष्य को भगवानंकर दर्शन तो दूरर कथा मोक्ष भी प्राप्ति होई न थाए। ए सबुर कारण कौन? ए सबुर कारण मनुष्यर कर्म। ए कर्म ए जन्म हेउ बा पूर्व जन्म हेउ एवं सही कर्मर फल द्वारा मनुष्य भगवानंकर कृपार पात्र होई थाए एवं दिव्य ज्ञानर प्राप्ति मध्य होई थाए। एपरिकी मनुष्य को मध्य भगवानंकर संग लाभर सुजोग मिली थाए। एही कथार प्रमाण आज द्राण्यता भक्तिर सामृतर एकादश अध्यायर रघु बेहेरा संवाद रे देखिबा। क्षेत्राधिक्षेत्र परम पवित्र श्री पुरुषोत्तम महाक्षेत्र सेही ओडिया शिरोमणि देवाधिदेव परम ब्रह्म जगत मोहन जगन्नाथंकर श्री नीलाचल धामर निकटवर्ती पिपिली ग्राम रे रहंती रघु बेहेरा नामक जड़े धीवर परिवार। तांकर परिवार कहिले तांकर माँ एवं तांकर पत्नी। दुई ओली दुई मुठार खाद्य पाई से सर्वदा नदीरू माछ मारी ताकू बिक्री करती एवं एहीपरि भावरे तांकर जीवन निर्वाह करती। एहीपरि किछि दिन जानते भगवानक कृपारू तांक मनरे दिव्य ज्ञान उद्रेक हेला। श्री गुरु मंत्र जप करी माला तिलक मान परिधान करी साधु मानक सहित भगवत बाणी श्रवण एवं पठन रे समय काटिले एवं मझिरे मझिरे निज कुल जीविका को नहीं रोदन करिबारे लागिले। बोले विधाताए की कलु धीवर कूले जन्म देलु जीव मारणे दोषी बुही नरके पड़ी बई जाई। यहीपरि भावरे निजर कर्तव्य कर्म उपरे असंतोष होई भगवान को निजर दुख परिवेषण करी रोदन करिबारे लागंती एवं एही प्रकार चिंता करी करी आउ माछ मारिबा को गले नहीं। किंतु दारिद्र्यतार शिकार हेतु परिवार पोषण करिबारे तांकु कष्ट होई पड़िला एवं शेषरे पत्नी और मातांकर गाली शुणिबाकु पड़िला। प्रतिदिन तांकु सेमाने नाना प्रकार गाली करिबारे लागिले। ताहार माता पत्नी नीति नाना प्रकारे गाली दियंती तु एबे होइबु सन्यास आम्भंकु रखी उपवास नहिले बिन मारी जाओ निज कुटुंब पोषुथाओ। एहीपरि बेलकु बेल नाना प्रकार गाली शुणी शेषरे क्रोध भर होई पुणी माछ मारिबाकु बाहरी गले एवं से दिन पोखरी पाखरे पहुंची भगवानंकर नाम स्मरण करी जाल फोपाड़ी देले एवं जाल टाणु टाणु जगन्नाथंक कृपारू गोटिए रोही माछ आसी जालरे पड़िला। ताकू देखी इहाकू केमिति मु मारिबी ए तो साक्षात भगवानंकर बिन अवतार जे शंखासुर को नाश करथिले। एहीपरि दिव्य रूप को नाश करी मु किपरि देह धरी रहिबी। किंतु परे पुणी चिंता करुछंती जदि न मारिबी मते भोजन मिलिबनी, पत्नी मते खाइबाकू देव नाही, दुआरू तड़ी देव। कौन करिबे कौन न करिबे द्वंद्वरे पड़ी माछटी को एक सुखिला जगह को नहीं गले एवं माछ को प्रणाम करी ताकू क्षमा प्रार्थना करिबारे लागिले। बोइला बिन रूपी सुण
तू जाहा करिछु भियाण मोर तो दिबर स्वभाव के ताहा अन्यथा करिब तोते न कले आज नाश मोते तल मिलिब ग्रास। एहीपरि माछको बहु प्रकार रे क्षमा प्रार्थना करी माछर तंटी टिके चिपन्दे माछटी पाटी खोली रख नारायण र उच्चारण करिबारे लागिला। तेणु भगवान जदि काहा उपरे कृपा दृष्टि पकान्ति ताहेले एही भली भावरे चमत्कार मान घटी थाए। ए तो माछ थिला, जदि भगवानଙ୍କର कृपा दृष्टि पड़े निर्जीव भी कथा कहिबा आरंभ करिदेब। ए पहाड़ पर्वत भी कथा कहिबा आरंभ करिदेबे। माछ पाटिरु नारायण शब्द शुणी रघु बेहेरांकु लागिला सते जेमति कोटि निधिर प्राप्ति हेला। संगे संगे माछटी को एक अगम्य अकिंचन अरण्य भीतर को नहीं एक झरणा पाखरे छोट जलकूप करी सेठारे माछटी को रखिदेले एवं सेहिठारे ध्यानमग्न होई बसी भगवानଙ୍କର स्मरण करिबारे लागिले एवं मनरे स्थिर कले एही माछ जेउ नाम उच्चारण कला से मते देखा न देवा पर्यंत एहिठारे मु अन्न जल भक्षण न करी प्राणत्याग पर्यंत अपेक्षा करिबी। एही भली संकल्प करी मन मुन मत्स्य उपरे रखी भगवानଙ୍କର नाम जप करी अखिया अपिया 3 दिन सेहिठारे बसी रहिले। भक्त वत्सल भगवान तार निष्ठा देखी आउ सही पारिलेनी। संगे संगे भगवान एक ब्राह्मण रूप धारण करी रघु बेहेरांक पाखरे पहुंचिले एवं तांको पचारिले एभली निर्जन अरण्य रे एकुटिया कौन पाई एठारे बसिछ? तुमर कौन घरद्वार नहीं? तुमर जाति गोत्र कौन? एहीपरि भगवान नाना प्रश्न पचारते धीवर रघु बेहेरा सेही ब्राह्मण को समस्त वृत्तांत जणाइले एवं कहिले सेथिलागी एही मत्स्य जेउ नाम धारण कला जेउ नाम उच्चारण कला से रूप को न देखिला पर्यंत मु एठारु जीवे नाही। तेणु हे विप्रात्मा तुमे मोर समय नष्ट न करी एठारु चली जाओ। किंतु भगवान पुणी तांकु परीक्षा करुछंती एवं कहउछंती हे धीवर रघु बेहेरा ए कि विपरीत कथा कहउछ? गोटिए माछ कौन केबे कथा कुहे? से पुणी भगवानଙ୍କର नाम किभଳି जप करिब? मु याहाको विश्वास करू नाही। आउ जदि सतरे ए माछ भगवानଙ୍କର नाम रटन करिथिबो ताहेले से परम ब्रह्म भगवान बोली जान। आउ से ब्रह्मांडपति भगवान तुमको छाड़ एक हत्याकारी धीवर को कौन पाई देखा देवे? तेणु निजर समय अपचय न करी निजर घर को चली जाओ। एते कष्ट निजको दिह नाही। एभली निराश शब्द ब्राह्मणଙ୍କ ठारू शुणी रघु बेहेरा कहउछंती से सीधा देखा देवा दूर मोर मरिबा टानी कर एथकु भय नाही किछि प्राण मुमुरुछि रहिछि केवल दीन बंधु नाम बही अछंती दारु ब्रह्म पतितर क्षण निबंधे देउले बांधी छंती देते भृत्य आरत निवारण श्रीभुजे चक्र अनुक्षण धरी विजय दारु हरि एणु भरोसा अछि करी अवश्य देखा देवे थरे विचारी अछि मो मनरे। तेणु हे विप्रवर मो प्रभु निश्चित भाव में मते देखा देवे यह मोर विश्वास। आउ जदि देखा न देवे तथापि मोर दुख नाही। मो प्रभुंकर कीर्ति जुगे जुगे रही थाउ मु पछे मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मोर प्रभु सेही भली भाव में रत्न सिंहासन रे विराज करी हसु थांतु। तेणु हे विप्रवर आपण मते कल्याण करी आपणक रास्ता रे चली जातु मोर विलंब हेउछि। भगवान को यही भली कही रघु बेहेरा पुनर्बार पूर्व परि ध्यान रे बसी रहिले। भगवान रघु बेहेरांकर दृढ़ता देखी
मने मने भाविले जदि मु मोर स्वरूप न कहिबी तेबे रघु बेहेरा निश्चिंत मरिब। यह चिंता करी से रघु बेहेरा को निजर स्वरूप कहउछंती। हेमंत कही पीतवास बोइले सुण रघुदास आम्भेटी मीन गर्भगते से नाम शुणाइलु तते तो मने संशयन कर आम्भेटी जगत ईश्वर। भगवान निज भक्तर दृढ़ निष्ठा एवं अटल भक्ति भाव में प्रीत होई निजर स्वरूप कहिबा परे रघु बेहेरा से ही ब्राह्मणंकर कथा विश्वास कलेनि एवं कहिले, हे ब्राह्मण देवता, आपण मते कौन भंडाउछंती? ए माछ जेउ नाम उच्चारण कला से ही प्रभुंकर दर्शन मु चाहुची, तेणु आपण मोर समय नष्ट करंतुनी, आपण शीघ्र एठारु चली जातु। भगवान भक्तर एही पिलालियामी जिदिरे अत्यंत भल होई निजर त्रैलोक्य विमोहनकारी श्वेत शांत चतुर्भुज रूप प्रकट करिदेले। रघु बेहेरांकर चक्षु सते जेमिति एक उदयमान सूर्य को निज पाखरे देखुची। कांदी कांदी भूमि रे लोटी पड़ुछंती। त्रैलोक्यनाथ जगत जीवन प्रभु जगन्नाथ रघु बेहेरांकु बर मागिबा पाई कहउछंती, किंतु रघु बेहेरा कहउछंती, जेउ प्रभु देवता जोगी सन्यासी हृदय रे सदा सर्वदा विराजमान करंती से प्रभु ए छार मनुष्य पाई आज एठारे अवतरण करिछंती। सेतिकी मो पाई यथेष्ट, आउ अधिका मोर कौन हेब प्रभु? केवल आपणकर चरणारविंदरे जागाटिए इच्छा प्रकट करुछि प्रभु। तेणु भगवान बाध्य करिबारु रघु बेहेरा बर मागुछंती। ए मोर धीवर स्वभाव एहा जे सन्ते छाड़ी जीव आबर अर्ण मिलुथिब तो नाम धरी जीव जीव जेबे हृदय भावुथिबी तुम्भ दर्शन पाउथिबी अस्तु बोलीण भगवान तक्षणे हेले अंतर्धान। धन्य 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 तुमे रघु बेहेरा, एभली वर मागिल जे जेपरी ए बर नुहे तो स्वयं भगवान को मागिदेल। एबे स्वयं भगवान भक्तर भाव रे बांधी होई गले। जेते बेले भी रघु बेहेरा भगवान को स्मरण करिवे सेते बेले भगवान रघु बेहेरा को प्रत्यक्ष दर्शन देवे। एभली भाग्यबद्ध अवस्था केवल गोटिए भक्तर दृढ़ भक्ति भावरु ही होई थाए। यहाँ पर भगवान वर प्राप्ति करी छल छल नयन रे से अरण्यर बाहरी भगवान नाम भजन करी करी घर को फेरिले। एपटे तांकर घर लोक रघु बेहेरा को 3 दिन है घर को न फेरिबार देखी रघु बेहेरा मरीगले बोली भावी कांदी कांदी तांको माँ एवं स्त्री अछंती। एही समय रघु बेहेरा तांको ग्राम रे पहुँचिले। ग्राम रे जेते लोक थिले तांको पछरे गोड़ाई गले एवं रघु बेहेरा को बहुत भर्सना कले। कहिले, ए पागल घर चलाई न पारि कोठी जाई लुचि रहिथिला, एबे गोटे ठक बेश धरी चिता चैतन मारी पुणी आसीछि। बोइले देख एहु बाई छद्मरे प्रभु नाम गाई कष्ट को भय करी चिते लुचि जे थिला दिना केते पुणी अइला धाई धाई पत्री की ठकाइबा पाई एत ठापुआ जनमरु ठापुआ बालकर गुरु। एहीपरी जे जहा पारिले रघु बेहेरा को भर्सना करी करी तांको घर पर्यंत आसिले एवं समस्ते तांको भर्सना करी चली गले एवं तांकर घर लोके तांको अति आदरर सहकारे भीतर को नहीं भोजन सेवा कराइले। भोजन करी सारी भगवान नाम भजन रे दिन बिताइले।
ଏବଂ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହାତ ପତାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଯାହା ଦେଲା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯାଆନ୍ତେ ରଘୁ ବେହେରା ନିଜ ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଏବଂ ଅନେକ ଗାଳିମାନ କଲେ। ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ। ତାଙ୍କ ବେକରୁ ହାତରୁ ମାଳାମାନ ଛିଡ଼ାଇ ନେଲେ। ତଥାପି ରଘୁ ବେହେରା ଧୀର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଶେଷରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଠେଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ରଘୁ ବେହେରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଏବଂ କହିଲେ, କି ଅପରାଧ କଲି ତୋତେ, ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ମୋତେ। ତୋତେ ଦଣ୍ଡନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୋ ମାତା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦୁ। ଏତିକି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦୁଇ ପାହୁଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବାଳକ ଯିଏ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ସେହିଠାରେ ଭୂମିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପିଲାର ପିତାମାତା ପୁଅର ମୃତ ଖବର ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ମରି ପଡ଼ିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଯେତେ ବି ପ୍ରୟାସ କଲେ ପୁଅ ଆଉ ଉଠିଲାନି। ମଲା ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ତକ୍ଷଣେ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକାଇଲେ। ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନ ଫେରାଅ, ଆମ୍ଭେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବୁ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁ ବେହେରା ଭଗବାନ ଆଦିକନ୍ତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ଦୋଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୁତ୍ରକୁ ତାହାର ନାମ ଧରି ଡାକ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କିରତି ଥାଉ ଏ ସଂସାରେ, ଜୀବନ ପାଉ ଏ ବାଳକ, ସମସ୍ତେ ଉଠ ବୋଲି ଡାକ। ସମସ୍ତେ ବୋଲି ହରି ହରି ତୋଳିଲେ ପୁତ୍ର ଭୁଜ ଧରି। ବୋଇଲେ ଉଠରେ ବାଳୁତ, ଦେଖ ତୋହର ତାତ ମାତ। ତା ଶୁଣି ଉଠିଲା କୁମର, ପାଇଣ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତାର। ସତେ ଯେପରି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ସେହି ବାଳକ ଆଖି ବେନ୍ଥି ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେଖିଲା। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଚାରିପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପିତାମାତା ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ବାଳକ ଦାସଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଦାସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଜନ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଜୟ ଗାନ କଲେ। ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଜଗତ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରଘୁ ବେହେରା ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେଉନଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଯାଆନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଦିନକର କଥା, ରଘୁ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଜଗତ ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ।
ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେପଟେ 60-56 ଭୋଗକୁ ଭୁଲି ଏଠି ରଘୁ ବେହେରାର ହାତରୁ ଭୋଜନ ସହିତ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଶ୍ରୁରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଦୁଆରିଆ। କାଳେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ, ମୁଁ ସେହିଠାରେ ରହିଯିବି। ସତକୁ ସତ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଳୁରେ ଆସିଲେନି। ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିହାରୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ଉପୁଜିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନାହାନ୍ତି? କି ଅନର୍ଥ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଳୁରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏ 60-56 ଭୋଗ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, ଯଦି ସେ ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ଫୋପଡ଼ା ଯିବ? ଏହି ଖବର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାରାଜା ତକ୍ଷଣେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି କୁଶ ଆସନରେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ରାଜନ, କି ପାଇ ଦୁଃଖ କରୁ ମନ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ଧୀବର ରଘୁଦାସ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଅଛୁ ବସି, ତେଣୁଟି ଚଳୁରେ ନଦିସି, ଭକତ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେବେ, ଏହି ବଣ ହିଁ ହେବ ତେବେ। ମୂଳ ମୋ ଭକତର ଭାବ, ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋର କିସ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ମୁଁ ପିପିଲି ଗ୍ରାମର ରଘୁ ବେହେରା ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ମଣଇ ହେବ। ମୋର ଭଣ୍ଡାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବରେ କଣିକାଏଟେ ବି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଏ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ତକ୍ଷଣ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ତୁମେ ତକ୍ଷଣେ ପିପିଲି ଗ୍ରାମ ଯାଇ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିଦିଅ। ମୋ ଭକ୍ତ ମୋ ନିକଟରେ ରହିଲେ ମୋର ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ବେହେରା ଶୁଣିଲେନି, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବରେ ଏପରି ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଭେଦ କରିପାରିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହାରାଜା ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ତାହା ଜାଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୂମିରେ ଗଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ନ ଦେଖି ଦାସ ଭୋଳେ, ନେତ୍ରୁଲୋତକ ଧାରା ଗଳେ। ଆହା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ କାହିଁ, ବୋଲି ଭୂମିରେ ଗଡ଼ି ଯାଇ। ପ୍ରଭୁ ନ ଦେଖି ଦାସ ଭୋଳେ, ନେତ୍ରୁଲୋତକ ଧାରା ଗଳେ। ଆହା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ କାହିଁ, ବୋଲି ଭୂମିରେ ଗଡ଼ି ଯାଇ। ମହାରାଜା ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କର ଏଭଳି ଦଶା ଦେଖି ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ 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 ତୁମେ ରଘୁ ବେହେରା। ଆଜି ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ କରି ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ।
ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରରେ ସଜବାଜ କରାଇ ଅନେକ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚଉରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇଲେ। ଦାସେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଲର ହରସେ ନିରତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟରତ ନାମ ଭଜଇ ଅବିରତ ଏମତେ ବଞ୍ଚୁଥାଇ ଦିନ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ତାହାର ନାମ ରଘୁଦାସ ଜଗତେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ କହଇ ବିପ୍ର ରାମଦାସ ସାଧୁଙ୍କ ମହିମା ଶେଷ इति श्रीद्राढ्यता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे रघुवेहरा भक्ति भाव वर्णने नाम 11 अध्यायः। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय भक्तवृंद, जय गोपीनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीमस्यापि रणे भंगो मुनिरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धमशुद्धमां मम दोष न विद्यते। जय श्री कृष्ण।